kasih udah nonton video Satsi lagi. Kali ini Satsi mau membahas dongeng lagi, dongeng ketiga dari buku Es war einmal. Juga dalam dua bahasa ya. Vielen Dank, dass ihr wieder da seid, dass ihr mein Video wieder zuschaut. Ich möchte diesmal wieder eine Geschichte erzählen, also die dritte Geschichte von dem Buch. Es war einmal. Diesmal ist die Geschichte über etwas anderes, also es geht um Brei, den süßen Brei. Also kali ini cerita dongengnya tentang bubur. Tentang bubur. Kita mulai aja ya. Wollen wir mal anfangen? Ja, ne? Okay. Der süße Brei. Bubur manis. Karena artikelnya Brei ini der, also maskulin, di sini benda apapun punya jenis kelamin ya. Der, die, das, also der ist für Maskulinum, also für untuk cowok, untuk bubur, für den Brei. Jadi judulnya der süße Brei atau bubur manis. Es war einmal ein armes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Pada suatu hari hidup seorang gadis miskin yang tinggal bersama ibunya. Gadis miskin ini tidak mempunyai apapun yang bisa dia makan, dia dan ibunya makan. Kasihan sekali ya. Da ging das Mädchen hinaus in den Wald. Terus si gadis ini pergi ke hutan. Dort begegnete ihm eine alte Frau. Sie schenkte ihm ein Töpfchen. Zudem sollte er sagen, Töpfchen koche. So kochte er süßen Hirsebrei. Dort begegnete ihm eine alte Frau. Die schenkte ihm ein Töpfchen. Zudem sollte er sagen, Töpfchen koche. So kochte er süßen Hirsebrei. Terus di hutan, gadis miskin ini ketemu sama seorang ibu, seorang perempuan tua ya, seorang ibu-ibu tua. Terus ibu-ibu tua ini menghadiahkan si gadis miskin ini sebuah panci. Terus katanya ibu tua ini ke anak gadis yang miskin ini, ini hadiah untukmu, kamu cuma perlu bilang ke pancinya, panci masak. Nah, panci itu akan memasak bubur yang manis, bubur gandum ya. Kalau di sini makannya dari gandum, bukan bubur beras kayak kita. Und wenn es sagte Töpfchen steht, so hörte es wieder auf zu kochen. Terus kalau si gadis ini bilang panci, berdiri. Terus panci ini akan berhenti memasak. Das Mädchen brachte den Topf heim zu seiner Mutter. Anak gadis itu membawa pancinya ke ibunya pulang. Nun war es mit dem Hunger vorbei und sie aßen süßen Brei, so sie wollten. Terus mereka tidak kelaparan lagi. Mereka memakan bubur yang manis ini sepuasnya, sebanyak mereka mau, sampai mereka kenyang. Einmal war das Mädchen ausgegangen. Da sprach die Mutter, Töpfchen koche. Einmal war das Mädchen ausgegangen. Da sprach die Mutter, Töpfchen koche. Da kochte es und die Mutter aß sie satt.
pada suatu hari anak gadis ini pergi keluar, terus ibunya sendirian bersama dengan Panci itu bilang, Panci masak. Terus Pancinya memasak bubur dan akhirnya si ibunya pun kekenyangan. Aber als das Töpfchen wieder aufhören sollte zu kochen, hatte die Mutter das richtige Wort vergessen. Oh oh. Terus pas lagi udah selesai masak, seharusnya Pancinya itu selesai masaknya, tapi Panci itu masih terus aja memasak. Ibunya lupa. Bilang apa ya supaya Pancinya berhenti memasak? Aku lupa kata-katanya. Terus, also kochte das Töpfchen weiter und der Brei stieg über den Rand hinaus. Lief in die Küche und glücklich füllte das ganze Haus. Also kochte das Töpfchen weiter und der Brei stieg über den Rand hinaus. Lief in die Küche und glücklich füllte das ganze Haus. Terus karena si ibu lupa kata-katanya apa ya, akhirnya si Panji ini masak terus. Karena dia lupa, dia nggak bilang Panji berdiri. Jadi kok Pancinya itu masak bubur terus sampai rumahnya penuh dengan bubur, sampai penuh akhirnya membludak, rumahnya penuh dengan bubur. Dann lief der Brei ins Nachbarhaus und auf die Straße, als wollte das Töpfchen die ganze Welt satt machen. Und niemand wusste, was er tun sollte. Dann lief der Brei ins Nachbarhaus und auf die Straße, als wollte das Töpfchen die ganze Welt satt machen. Und niemand wusste, was er tun sollte. Terus sampai saking masak terusnya si Panci ini masak bubur terus akhirnya penuh, nggak cuma rumahnya doang, sampai tetangga pun penuh dengan bubur, sampai di jalan-jalan, sampai kayak membuat seluruh dunia kekenyangan dengan bubur manis ini. Terus dia nggak tahu aku harus bagaimana lagi. Endlich, als nur noch ein einziges Haus übrig war, kam das Mädchen heim und sprach nur: Töpfchen steht. Da hörte es auf zu kochen. Endlich, als nur noch ein einziges Haus übrig war, kam das Mädchen heim und sprach nur: Töpfchen steht. Da hörte es auf zu kochen. Akhirnya ada satu-satunya rumah yang untung satu-satunya rumah yang masih nggak ada buburnya ya, belum terpenuhi bubur. Datanglah anak gadis yang miskin ini yang mendapatkan Panci ini. Terus dia bilang, Panci berdiri. Akhirnya Panci berdiri. Maksudnya akhirnya Panci berhenti untuk memasak. Stay di sini, stand berdiri bisa berarti juga berdiri atau berhenti ya. Mungkin maksud yang di buku ini berhenti. Jadi Panci stop. Jadi Pancinya itu berhenti memasak. Gitu. Berhenti memasak bubur manis ini. Und wer von nun in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Und wer von nun an in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Und wer von nun an in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Jadi sekarang barang siapa yang mau ke kota, dia harus melewati desa ini, melewati rumah-rumah yang penuh bubur dengan memakannya. Jadi setiap orang yang lewat harus memakan bubur ini supaya bisa lewat dan pergi ke kota. Ini gambar. Ya, ini Panci yang memasak. Ini gambar. Lucu ya.
Jadi semua orang harus lewat ke kalau mau ke kota, lewatin bubur itu dengan memakan bubur itu sampai habis supaya bisa lewat. Oke, sekian aja cerita dongeng dari Saksi. Buku cerita ini diambil dari buku Es war einmal meine ersten Märchen der Brüder Grimm, ditulis oleh Kerstin M. Schulz, diterbitkan oleh Koppenrad. Ya. Seperti biasa, terima kasih banyak sudah menonton video Saksi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saksi akan sangat berterima kasih jika kalian subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!